गुनी आमर ये पाठ पढ़ो ये मैडम आसीगले मैडम आसीगले नम कर दियो समस्त को मोर दिल से जय श्रीराम जय जगन्नाथ आपण मैंने केमती अच्छा भल अच्छा असेन भले था बिंदास था गुनी मु आउ तुम भाउज कौटी जाऊँ से वीडियो कंटिन्यू करंतु जानवे देखु काली जाइला नेमाल ठाकुर पाख मार आउ तार मोर जाइलु ये ड्रेस पिंधि जाइला आज भी कहला मुझे ड्रेस पिंधिकी जी काली भी मुझे ड्रेस पिंधि आज भी मुझे ड्रेस पिंधि आम कुआड़े जाऊँ कि गुनी कहना जमा कहना एबे जमा कहना आम गले समस्ते जानवे है बुझिलु तो आमर महाराणी भी रेडी रेडी तुम हाँ आज एक्साइटेड बहुत अच्छो कहीं बहुत एक्साइटेड पछरे कहब कुआड़े जाऊच ना सब खोली खाली कहीदेव ना एबे किसी कहबनी वीडियो मझे कह ए सब रही सब जिन सब अरे मु बैग नहीं जी रे यहाँ कौन धरिकी जा हाँ कौनटा बैग नहीं जा पड़ो ना जरी एम धरिकी नहीं जा हो धर फोन टा जरी पकेबनी जरी पड़ज से बुला जीवा मामा हाँ जीवा चलो ए शुणु माँ को समस्त नमस्कार करके बाहर डेलु कहीं कहीं डेलु समस्त को नमस्कार हो चल आस आस चलो आस बाप चलो अब ये कौन हो आचुनु ए माँ ए नमक मार को हे माँ आईडी आओ बाड़ा रे नमक देख अभी ये ठाकुर नम आठे आठे नम हाँ हाँ सेमती ठाकु आड़ को चाह ठाकु आड़ को चाह हाँ सब हो चलो हाँ चलो अरे सी गोटे कथा कह औषध कोई चिठा अच्छी मो पाखे तो चलो जदि चिठा थी शिंपू है बेला खराब करदेवी ये तोर ये कौन कौनटा यहाँ ना कौनटा यहाँ बेला खराब करदेवी चिंचु मत मु पी सारे चलो खोज माँ मंदुआ कौन आसबू जीवा गुला गुला बर्तमान आगे बही गुला आगे बही मुझे पछपटे आज तमें कि काली बो बसला काली तू बसलु चलो जीवा तो आम पहुँचलु कौटी ना सरस्वती शिशु विद्या मंदिर में गुनीर बर्तमान एक ना लेखा हम ना लेखा मैंने कागज पत्र कम सब हम आम बर्तमान जीवा भितर को चलो पिला माने सब पेरेन्ट्स माने सब आसी हाँ कम सैले एठू कला जा पेरेन्ट्स माने सब आसी एठू छुआ को सब नहीं जाऊँगी जीवा भितर मामा चलो डॉक्यूमेंट दे दिंतु दी हंगर गुनु कथा आमको पाठ से विशेष दरकार नहीं विशेष पाठ जानी हाँ क्लासरूम अच्छी से पछपटे बा से बड़े सरस्वती शिशु मंदिर गुनी आमर ये पाठ पढ़ो गुनी आमर ये पाठ पढ़ो ये मैडम आसीगले मैडम आसीगले नम कर दियो।
ତ ସେଠୁ କାମ ସାରିକି ଆମେ କୋଉଠିକି ପଳେଇ ଆସିଛୁ, ଆମେ ମନ୍ଦିର ଟିକେ ଆସିଛୁ, ଯେହେତୁ ଆଜି ଗୋଟେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଦିନ ଆମ ପାଇଁ, ମନ୍ଦିର ସେଇଥିପାଇଁ ପଳେଇ ଆସିଛୁ। ଚାଲ ସ୍କୁଲ ମନ୍ଦିର, ତାପରେ କୋଉଠିକି ନା ଗୁପଚୁପ ପାଖକୁ। ମ୍ୟାଡ଼ାମ କହିଲେ ଗୁପଚୁପ ଖାଇବେ, ଇଏ ତ ଆସି ଚଲେଇଲାଣି ତାର। ତ ଏଇଟା କୋଉଠି ନା ଆମ ସାଇଶ୍ୱରୀ ମନ୍ଦିର, ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏଇଠି, ସେଇଠି ହିଁ ଅଛି। କିଛି କାମ ସାରି ଖାଇ ପିଇକି ପଳେଇ ଆସିଥିଲି ବେଡ୍ ଉପରକୁ ଜଷ୍ଟ ଆଖି ବନ୍ଦ ମୁଁ କରିଛି, ଆଜି ମୋର ମନେ ହିଁ ନାହିଁ ସୁଟ୍ ଅଛି ରାତିରେ, ଭୁବନେଶ୍ୱର ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ମୁଁ ଭାବିଲି ବୋଧେ ଆଜି ସୁଟ୍ ନାହିଁ କାଲି ସୁଟ୍ ଅଛି, ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ଆଜି ହିଁ ସୁଟ୍ ଅଛି। ଆଉ ଶୋଇବି କ'ଣ, ଏଇନା ଯଦି ଶୀତ ଦିନ ଆପଣମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି, ଯଦି ଦିନବେଳା ଆପଣ ଶୋଇ ପଡ଼ୁଛନ୍ତି ତ ୱିକ୍ ଲାଗିବ ତ ଫାଇନାଲ୍, ଆଉ ଗାଡ଼ିରେ ଯିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ହେବନି, ୱିକ୍ ଲାଗିବ। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଶୋଇଲିନି, ଟିକେ କାମ ଥିଲା, ଏଡ଼ିଟ୍ ଫେଡ଼ିଟ୍ କାମ ଥିଲା ଟିକେ, ସବୁ ସରେଇକି ଯାଉଛି ବାହାରିବା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଟାଇମ୍ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଜଣେଇ ଦେଉଛି, ଟାଇମ୍ ହେଇଗଲାଣି 3ଟା। ତ ଗୁନିର କ'ଣ ପାଟି ଶୁଭିଲାଣି ବୋଧେ, କେଁ କେଁ ହେଲାଣି ବୋଧେ, ଶୋଇକି ଉଠିଲାଣି ବୋଧେ, କେଁ କେଁ ହେଲାଣି। ସିଆଡ଼ୁ ଆସିକି ସ୍କୁଲରୁ ଆସିକି ଶୋଇପଡ଼ିଛି, ଖାଇନି କିଛି କରିନି, ଏବେ ଉଠିବ ବୋଧେ ଖାଇବ। କେତେ ଜଲ୍ଦି ଗୁନି ମୋର ବଡ଼ ହୋଇଗଲାଣି, ସ୍କୁଲରେ ନାଁ ଲେଖା ହେବ, ଏଇଖିଣା ସ୍କୁଲ ଯିବ ସିଏ। ମାନେ ଏବେ ସବୁ ନୂଆ ଲାଗୁଛି କି ଯେମିତି ଗୁନି ଏବେ ହେଲା, ମେଡ଼ିକାଲରେ ଏବେ, ମାନେ ସବୁ ମାନେ ଯେମିତି ଲାଗୁଛି କାଲି ସବୁ ଘଟଣା ଘଟିଛି, କିନ୍ତୁ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ଏତେ ବଡ଼ ପିଲା ହେଇଗଲାଣି, ସ୍କୁଲ ଯିବ। ସମୟ କାହାକୁ ଅପେକ୍ଷା କରିନି, ସମୟ ଚାଲିଛି ତାର। ଠିକ୍ ଅଛି, ଆଜିର ବ୍ଲଗ୍ଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚୟ ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ଗୋଟେ ସେୟାର, ଲାଇକ୍, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମାରୁ ଭୁଲିବେନି। ପୁଣି ଦେଖା ହେବ ବ୍ୟୁଟିଫୁଲ୍ ବ୍ଲଗ୍ରେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ କେଉଁଠିକି ଚାଲିଲି ନା ଭୁବନେଶ୍ୱର। ଚାଲ ଯିବା ଘୋଷ ସୁଟ୍ରେ। ଶୀତ ଯେ ଭୟଙ୍କର ଶୀତ ବାହାରେ ଭାଇ, ରାତିରେ କେମିତି ହେଉଛି କଷ୍ଟ, ଭାରି କଷ୍ଟ।